God. Amen. Wala ba yung suway tapusan sa mga noon? Alaman kung natin ang tubigon kami nagkaiusa diya sa pagtuman sa ulo ko ng mga kung sa mga ulong sa pagkatulong ay sunay isgot yung sa mga ulong sa mamahan ka mo panalangin ang maton ikaw mga uban sa pagsugod nito sa tapos ikaw maglalangin ka mahal walang kulang wala mga siguro tanan dapat nga kumat ko naman kanina ka Diyos mahal sa pamahan ka magkahatag mga pangutang mga paligaya kung mga dugang sa kalam kay balo ako mga sa isunan kung langin ka na mo kung wala sa mong tulong sa mahal ikaw uban wali sa mong tulong nandili kita salip sa likoy sa kung pangkulin na kami sa kung pinagsusulatan pinagi sa saligan o idumaan agad sa kulturan para itapusin sa saligan mo sa namin Praise God mga isunan. Amen. Hallelujah mga isunan. Ano mga isunan ang kabrihan ng Mateo? Ang nalagwa ng Ginoo sa katapusan mga isunan kay nagabrayan yung mudas ng pagkalagad na atang pagdayon kanunay pa mga kakulian sa mga pagkalagad na yung mga sahay magbugnaw ta pero mga isuon kananayan natin painiton ng pagalingon tungod kay ang panahon kakaduol. Amen? Amen. Kaduol ang panahon. Yung ito ba ni sa itong Ginoo pinagi sa sulat tapos mga apsoles nga ang panahon sa atubangan sa Ginoo nagadali sa usang libo katuig lamang sa tao sa adlaw sa Ginoo. Mga isuon nagadali ang panahon sa atubangan sa itong Ginoo. Muna kita po gadali ta sa bulagad sa Ginoo. Ni kanunay tos maginiton sa bulagad tungod kay aron tang makabuhat sa kabuton. Muna may isuon nga tinalang niya usab niyo higa tambag higa rasig may tungod ani naisgot pa yung mga magkakong manalagna. Mato Mateo City, may ison. Mato mas Mateo City, 15. Magmatngon kamo sa magkakong mga manalagna nga muanha kang inyong gasapot sa pagkakarniro apan sa sulod nila sila mga lubo nga manunukob. Tungod sa ilang mga bunga, maila sila ninyo. Makakuha ba ang tao para sikan sa mga sapinit kung igos gikan sa mga bulayon? Sa maong pagkaagi, ang tanang maayong kahoy nagadala og maayong mga bunga. Apan ang daotang kahoy magadala sa mga daotang bunga. Ang maayong kahoy dili magadala og daotang mga bunga. Ang daotang usab nga kahoy dili makadala og maayong bunga. Ang tanang kahoy nga wala magadala og maayong bunga ginapulod o ginasugdog sa kalayo. Bisag busa tungod sa ilang mga bunga maila ninyo sila. 21 dili ang tanan nga nagaingon kanako Ginoo makasulod sa gingarian sa langit. Kung dili kadto nagabuhat sa kabuton sa pangamahan nga tuwa sa langit. Daghan ang nagaingon kanako na adtong adlaw. Ginoo, wala ba kami magpanagna tungod sa imong ngalan? O tungod sa imong mga ngalan ginahinginlan ng mga yawa o tungod sa imong ngalan ginabuhat namo ang daghang mga tingalahan. Ug unya pagkasaysayan ko sila wala ko gayud kamo maila. Palayo kamo kanako mga muhat kadawtan. Muna may iso na kanunay na itong marugani nga itong butulan sa matulang kanunay mabasag sa saltan. Tungod kay dahil yan po nag-isutan sa atong Ginoong Jesus Kristo nga mabot nga panahon nga matapos ang kalibutan na ay nagtawag Ginoo. Pero wa kasuot tungod kay wa gabuhat sa ikabuton. Kung sa ikabuton sa atong amahan, naman ito ba ni Kristo nga buhat sa kabuton sa amahan sa langit. Ini magasimba kaniya mo sa Juan 0 na mga ison nga ang ikamutan sa amahan nga nagasimba ka nagasimba sa espiritu sa kamaturan. Tina may ison kita nagabuhat ta nagatultol ang ta kanimo ta nagatuon tas ulong aron na tong mga subay nga dalan na to may subay sa espiritu sa kamaturan nga moy kan sa amahan. Nga moy ingon ni Jesus nga dilit ang kasud sa singgalian kung wa ta nagabuhat sa sugo sa kabuton sa atong amahan ni no. Muna may ison kanunay tang tuon nagapatalimog kanunay gyapon tang subay sa pulong sa Ginoo. O wala ta ningon nga sibo na kayo taman ta nga wa na di arang
kinahanglan matuod Bible kay nana si Paul kamaturan. Dili na namang ison, kun dili kanunay gyud ta nagasubay, kanunay gyud ta subayan ni puno sa Ginoo. Bisa na urot nga magbalag puno sa basa-basa ko nagbalik tungod kay aron nga ang kamaturan gyud ato yung kampot ba. Kanunay gyud nagatuon, kanunay gyud nang simba, kanunay Bible study tungod kay aron ta nga naman nga nila kulang atong gipuno o mingon man dahil gasubra kung makuha pinagisabang sa Ginoo. Amen. Kana mo isod ito pagkalala sa Ginoo. Kanunay gyud nang tuon. Mo nga dili katingadan nga ang tinuod nga mga tao sa Ginoo ang tutulunan kanunay gyud nang magututro. Tungod kay mo na tinuod nga tao sa Ginoo. Ang tinuod nga tao sa Ginoo magututro nga nang tutulunan. Na naman tungod kay kasusi man na may kanang pag-usisa ba. Nay timuha sa kaning kasing nga tinuod nga kaniyo sa Ginoo nay timuha nga gusto nga makamatuoran tanang patunan. Mo na kanunay nagautro patunan. Kung kay kasusi kanunay gatinguha sa pag-abot sa kamaturan o sa espiritu sa kamaturan nga may pagsimba ngayon as tong Ginoo nga mo kana ang nga ito magabaton kaya ang dili ta igo ani Mateo City nga may ingon-ingon nga Ginoo nga nagabuhat sa katingalahan nagahingilin sa mga yawa nagatawag Ginoo pero wa kaso sa ginhan sa langit kay wa gabuhat sa kabuton sa amahan kabuot sa man mo nagasimba sa espiritu sa kamaturan mo kanunay mo ta susi, karong na yung magsubay. Subayan niya po na to. Hindi na mag-isuon. Hindi mo may isuon dito. Karong na yung kung subayon ba? Kung itong mga dalan, mga gibuhaton na to, sa kalimtanon, kalungitan, subayon na to na kung nasakto ba na, na mag-isuon. Na ito magtrabaho, magsubay, kung ka nga, nasakto ba ng trabaho, kaya sabaan kasi mga amo, ugwa ka na, subay yung tarong, na mag-isuon. Ato pagkalala sa Ginoo nga kalunay kita kasubay sa pulong sa Ginoo. Tanang panahon subayon na to ni. Tungod kay what anay balo nga kani atong gibarugan og usa pang mga butang nga aduna pay igipadayag sa Ginoo. Kung wata kay balo nga nakulangan pa ta og no pay mga kulian ba dahil tubangan sa Ginoo. Kanunay kita magtuon sa pulong sa Ginoo. Dili tang wala paglaom ta mo ano kanang kapugi. Matud pa ni at ito, siguro na, sa 1 Pedro, na atong masaming suon sa 1 Pedro. 1 Pedro kayo, 2 Pedro. 2 Pedro, mga iso, 2 Pedro, 1, 1:10. Tungod din mga iso, natagi o labi pang kakugi gayon ang pagtino sa pagtawag o pagpilit ninyo. Kay kung pagabaton ninyo kini mga butang ang dili gayud mo may pagdol. Sa 11 kay kini nga pagkagi gatag kanyo ang pagkadato gayod ang pagsulod sa gingharian nga walay katapusan sa atong Ginoo manluluwas nga si Jesus Kristo. Mini, yata na to ang pagkadato sa pagsulod sa gingharian sa langit. Kung ano na tay pagpugi sa pagtino, pagtawag mapili kanyo. Gitawag ta gipilit ta sa Ginoo. Dili lang kay way baton igol na mo to. Gitawag ta gipilit ta sa Ginoo aron ta magpugi sa pagtino. Magtino sa pagtinawag. Nana mga ison. Kay aron gihatag nato ang pagkadato gayud sa gingharian. Dili katapusan. Kanunay ta kakugi. Wata nagiingon nga kamaturan ta pero nakalunay gyud ang kakugi. Kaya ang tinud nga nas kamaturan nagasusi gyapon o nagasubay kaya aron ay nana matuod nga kamaturan gayud. Amen. Amen. Nana mga ison. Sa dalay ko naman katuigan, nalay ito po sa itong mga ngitnon na ay ang pulong tapos ibabaw sa pangunang-una kasing-kasing huwag ka naman itong magatubo sa sinsya sa Ginoo. Magatubo ta sa Ginoo, pinagin ang tabang ibo itong magasabwag, nagabubo huwag ang Ginoo magatubo, mga isuon busa itong mga iyon, ang pagtubo sa itong Ginoo Panginoon ito yung tabang, nakita magkakampot o magatultol o abot sa maong yang saad muna mga isuon nga naot nga kumudawat ang puno sa Ginoo o mga man, mga lang isunan nga na'y gandam itong paminawan mo sa dalay ko ng itong puwing nga Diyos o balik ang itong gimaya di kaniya Diyos ang mga anak si Kristo Jesus. Amen. Amen.